Otep mandenkaw nga foli bi awi awka cheni mandi el shashi mushiku sengebali nyinambali. Inafo ambela jalen bora sisa anye Abib Cham ka video lame nga atara galun dama da tige ka daka sadiri ka kuma munu ka pruti ka karese ka sadiri ka faranyonga kana yere mandia ali nie che kuma to ibaro ko ne kalabanchi dinde kwa me Cham ne kalenkando ne be exécuter ka bo Facebook ni make ngake mfade mbela jalen nyamogo din ay Cham mashika na eper la mashika na Cham jabi jobala ne Cham jabi ni yanda do dala yani jenguli che ngake fade mbela jalen koy jobala kanida do Cham dade Cham tumbulo ne be Cham ba bouton rouge dans ça Abib Cham bora bi ay kuma ufo kwa sadiri hakilima yere tesson kwa sadiri che bo abena ne kuma menye kwa ibi yere nyenga kwa est-ce que ni che akungulo yere be vraiment odona nana akom malika ko logiciel de wo bolo ko be muso déshabillé de o logiciel de tcho déshabillé de me muso ko ni malika yi photo ta Facebook ka kado logiciel in kono abi jula ngolu bo Abib Cham bi bitakara muye bi akode ko malika ko be muso de sou ku bla cheula ko ku piéger Abib Cham était maloya cha jelete senye matenda be woshi donisa kala banchi denya chien me fenfo mini chien bolendo ntife bi nga ani be minka bengaloi abe arnaki embalma anga nunu konfansa awe sans sabadeke awe ka malika difa awe sans sabadeke awe ka malika deme malika sans sabadeke abeka jugu goshi au kama malika sans sabadeke balma banala au kama malika sans sabadeke jenogon banala au kama moko do na fo malika ayere ka video kono do kuma na le fait comme malika ko vraiment ite rasta tu mérites quoi tu dois pas être un combattant de rasta mais 3 ans de combat wish I wish you joy ebini sigi wa jambala ok malika proximité du en sona malika kafri en sona malika kalabanchi en sona malika be muso de piéger kubla cheola ku piéger en sona na Abib Cham Mariam Keita monte fait ka photo blade mais ni vogali toy ni ma monte ka ke video e kabla page ga ngake mfade mbela nyamogo di ni Mariam ka furube sakasa ça me dit absolument rien mais saraka deni fugar de koron domina ebe kono da ikoroke musola malika de piéger malika de piéger ikoroke fakele bakele muso iya mine ka woro korota malika de o black e piéger ite mirite malo yere biri sigi bi malika e proximité do abe muso blade abe tane ikope bedo wa sadiri na nyebe ako sadiri na sigi na nyebe ni bela ka bi yoroja abe ka bi yoroja mais ma sika fenkile empêcher iti yere ngani te saraka de nga santere kunte permettre ka boka video ke mais billahi ni ma kende crise piqué quoi sadiri tellement que je check a video la mais len kadi kuma la bene ori chien ori tese ka ke kelen fo ka jian wuli wa jobala aya sigide jobala chien fo de malika fitini kabi malika be de la ka boki ka chien fa Facebook ka be oui na de foye halin dia ni kelai asera ni niveau ma Cham de nodo sinon ibora do vola mina ko bafa arasa nene do ne kama ngwara sa defense do de kama do sinon minna kela wula mi yero no fe o tora kasolo matambo o mato kasolo abe do bafa nu ngana songo la dia abe do fra bafa nu ngaso saraka abe do faru ka kuna saraka bafa ya tonton nyumanke imai ka bo ki nindi moko do ma ki ba deme o tala ka ke bolo kololo gere sadiri dloki deni kamba akara odi ame maram Keita la me maram yemmi fo nasro Abib eko malika de be muso bla Chau la ko ku piéger karamoga la ko ku piéger maram kan kuma malika de ada dawa domina iba do ko maram furlendo aba haketu mangene meme kuma wallahi haketu domina
Ebeta Mariam mine ka donc Mariam furlendo ka mine ka musoko kala malika de odo est là malika de Mariam billahi un homme est conscient tu sais que tu n'es pas digne wallahi un homme est conscient et Abibou Badon était silamete horonye billahi no ni Abibou che bingo sigile no gamingo na imake kwa mwakili la ngo ne kuma me fo ina demanti di billahi chamu me fenki la bi ha foki isa ikma cicatrice ira imoduna ikuta nyina ko billahi saraka dengolole ina onna malika donta ina onna sedere mamuru dole donta ina onna nya beye ka biyoroja e keleme se ka beye jabala man corona e sedere kono ay do isiga corona jabala sasa na ngashike toi mais sedere kono jabala ka corona jabala brana ka carte sedere ko ko bonata ya ka présenter aw saraka kya saraka denkoroy mais tu te permets, quand tu es Facebook, quand tu es trop fort. Mais il y a escorté. Ça devrait être une association de lapins très accueillant, très solide aussi. Mais Kabi est à Kam dans la CDR là. Wallahi, CDR dispersé là. A dispersé là. C'est-à-dire, Outlana, Mochite Mourokanfoblé. A Bekamdi. Un vieux con, un vieux politique comme ça. Wali Mousso Djenayala. Et puis permettez qu'il comme Malika be Mousso Bla Chaoula. Mais deux Mariam Bla est là. Mariam Kaboy. Et Korake Mousso, Fakele Bakele, Miyan na folo boka furu Mousso furu. Iyo o woro wara. Kati Jijugu Jigo Konofo Katake de. Donne au piégé. Au dente ne ibola halishina. Na kumi Koromuso Bulu. I Koromuso Sarade mbe halishini. Boyka demandi. Ni mana denye kana ira Mariam ngake saraka de. Dugu sago den korona le. Donc, c'est toi qui te permet de signer. C'est toi qui sais parler. Elle est pas payée. Zar toi tu es un Google. Ni koko kera elle est pas payée. Non mais c'est enseigner droit anglais elle est pas enseigner. Hein? Mais tu te prends même pour qui? Saraka debi sigi. Elle comme qu'elle mana boka foya comme mai wadra n'est pas cohérent. Bi tu te permets de kafo ouais mai maka wadjili kede. C'est un imam verdict. Parce que bi, il ateka shima, frappe mindara saka, il boira au dos. N'y a foko, wadra n'est pas cohérent. Ko bi abafo kou, ko shina abafo banangu. Malika mo fode, ede o fo. Mon fille rebe se kakete, horon dembe se kaketa. Il rebe boka, mi fo bi, sini be boba contredit. Afle, au boraya, ko soit la haidara. Mais aye mo fara de quoi, benin bache, ma autadon. Et regarde, Foussène Fakoli Doumbia, Solo Tamani, nous sommes artistes ou dit, ou you ka vie art de blanc en danger, quand vous sédérez-ko, quand vous arrasako, quand dongelu dan, quand soit la temps, quand dongelu dan, quand Hydra nous temps, de au kata ou meru Hydra soit la krefe, au man nous fera. Ça dit nous me bouche bête de quoi, billah, ou malo aller do. Ou malo aller de quoi, billah. Foussène Fakoli, allez Solo Tamani, nous you ka carrière artiste. Ou ka carrière n'tado mba fawe choko mna tellement je suis aigri. Nous ka carrière takabla en juillet au kama. Fakole dongli bo swala kama ya ka je kuma be fama parce que muna abaraka arasa kele. Abaraka arasa kele. Oh son kele non fait. Artiste ou infidèle ko kata États-Unis. Vous êtes Fakole to kumbala. Ou ya supprimer kabo lisi là à cause de ni dongli kele. Où y a trop supprimé comme ici là? Au comment? Quel te peut là? Faculté ou le blé? Grand Soumona, vous êtes faculté ou le blé? Africa Sola a te wele. Kasabu ke mouye. Kabe mouvement politique kono. Katugura arasa ko karasa no fe mo be banani kala di. Au marawe fusen faculté nous fagani malaya bi. Bi au be boka ou permettre ko soit là. Au be permettre ko boka haidara. Mais ça la haidara ni gaonte ou mana kabo village la kunu. Ou be fendon ou bada be fika ou meru krefe de ka fera ou matuguni so la ko be seder la onde adola abora la onde agen au de adola au de agen abola mo me ay miri haramade kana miri ire bakuna mino mi no fe mo la billahi au ye concert organisé Foussène Fakoli Solo Tamani ani ami
Ko parce que malien yu togo bogo culture bela ou ta dongli da yarachi akole sederi o sumako o duguma je aflene ko lu fana biri ku ta ujula horanga dambe kele ndisa aya umirisa nyaba amila ami be so wele la ami ebe sa o jugu sago denya so wele la kabi ala ami da hali so nyuma ami tesi hali na be se kateme amika ko sedar jeli muso e mana ga dugu min jeli muso dugu o dugu mo be sane egridi aye ni da dong dai saraka din ha sara tamani fusan fakoli dumbia ay wala jade yana fakoli ga tugu sedar ko akatugu arasa ko il a fait le succès ay succès que ay marsa jelle bo ay kaseti jelle bo mais à quoi faso kabetugo arasa ko a faso sala bora ka arasa kele fakole morceau fla de bo ka swala temps ka arasa défend artiste jelde dongli da arasa tola le sori maiga o kacha mais on est autant 5 km 9 out la ka tugo lu 5 km encore mais on le trop mado au 5 km na halishimi mais on va où? On y va où? Faisal Fagoli to supprimer la kabo Mali c'est-à-dire Mali événement de kono ka sababu ke arasai aw yere no felai o doni kama ay tegare fuku ayu shiteni mais o doni temena aw yina uko aw to supprimer kabo lisi kono yaro aw koni bora sala ya har wajil sala ga wajil de la Faisal Fagoli tan ko artiste do sarale no ko ka dongli da ale swala kan ko karamo mba fo ko nyen kalimbala sans pere la Shala na yafa uma est-ce que yafa Faisal Fagoli ma aw bet ko shala ko est-ce que Faisal Fagoli bet ko mo mi ya ka vie sacrifier kaka ari ka ta ka sacrifier ka di awma di awtara ko to aw mirlaw yera la ma miri ola ni je kulin o kangan sadra nga mirisa me cham ere horon kulun ko billahi habib cham nyole fo ngo bune hada made ni je bela jele yi kemi billahi to yi mais ni donay ka chokono dungare krefe ki yere laje iye mi billahi bado ala ba ebe panga pruti la hal kunu e kaptira Paris hal kunu angora me kuma iboda kumbe fara ikun inna ijole inna ki iboda nini imajabilike ikun ajabilike ibie kumbe fara kunu PDD every si Facebook a suya ta de la arasa junior ndara grando c'est là ndara on s'en fiche qu'est-ce qu'on s'en fout mais quand la bantu denya de dabla encore jobala sira Facebook ka chien fo wa jobala se ka filike mani mo filila abe mo filila chogo didi iba wala de o fana bi to filikele ne kono ka atojugu ya ifan dalaya donc mana parce que ambe arasai John wala anya arasai abara video ke aya nyini sedere mamuru befe comme mo si kana video ke Ivan kan ni fambi ni Ivan que personnellement aya réglé mais en dehors de sedere et arasa parce que ako fokal mbora Ivan mabonai mais oyo empêcher ka boka Ivan clair ni mo Ivan blaka keleke awde do parce que arasa era dabara ka fo Facebook ya ka kono Ivan clair mais aya clair Mune tora amami fo Ivan ma. Malika kele, aw be ka fo malika ka kele, c'est comme ça, arnaqueur de do, praticien de do, mais pendant ce temps, arasa rebe bo ka fo, comme malika ka kele, quoi il no bo. Donc aw ni arasa donne avec chien fo. Ah, que tout. Aw ni arasa, noko John de chien fo. Aw de bora malika proximité de avec muso de soukou bla mola mais pendant ce temps aw be ka fo mi ma gidi oko ko kramo do bito kutubala biku hakili e jigi malika la kaka kele no bon mais on est dans quel monde là ko ka tulo no mo ngo ko ete malikola ebe mo ngo no ko mi e ko ko te kin no ko mi ngake ko ke to ke ni kele me romina ne reste que personnellement wallahi bila neta arasa accusé ni dara pas accusé parce que c'est comme malika a tu sais que vidéo beyo
Mais à kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛna vidéo ta ah Malika nin vidéo bɛ bi ah Malika nin vidéo filɛ nin arasa fana tɛ se ka bɛɛ ye ten mais aw minnu bɛ arasa ka entourage la aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw ye arasa ka défenseur ye aw kan ka mun de kɛ aw ka rôle kan ka kɛ mun ye il s'agit pas de vidéo il s'agit pas k'an ka sigi ka vidéo kɛ mais ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ dɔ la ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kun ye mun de ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ de ye mun ye n'i y'a ye jamana section dɔ bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ ta ka k'o ɲɛmɔgɔ ye kun dɔ de b'a la o a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko parce que k'a ka fisa ni bɛɛ ye a kɛra ɲɛmɔgɔ kun jumɛn de la ka mɔgɔw yɛrɛ concilier min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka dilanni kɛ mais a ma fɔ ka tiɲɛni kɛ avec pardon ni ɲɛmɔgɔ bilara jɛkulu la section bɛ yen espace section bɛ yen olu ka président bɛ yen Francis ta bɛ olu ka président bɛ yen a bɛ fɔ de n'i ye kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'i taara ka bila jama ɲɛma e de bɛ kɛ hakilima ye ni fɛn dɔ bɛ yen i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i b'u lakuma ɲɔgɔn na mais aw ka jɛkulu la ni kɛlɛba in ni propagande bɛɛ bɛ ka kɛ Faransi yan de sinon CDR bɛ Espagne an tɛ olu ka propagande mɛn o CDR bɛ Amérique an ma deli k'olu ka manamana ko mɛn mais Faransi yan o bi minnu b'a kɛlɛ yɛrɛ la CDR tɛ bi aw bɛ na de CDR sini aw bɛ na CDR taxi sinikɛnɛ aw bɛ na ko sympathisant don o don dɔ bɛ gɛn aw ka jɔ bala a ta fɔ Facebook kan Ali Wagadu o y'a ta fɔ Facebook de kan ko mɔgɔ kan ka gidi ladi dugu ma de Ali Wagadu taara don groupe kɔnɔ ala ka groupe ladenw n'u ka président k'u lasigi k'u bɛ kuma ɲɔgɔn ɲa u ɲɛ bɛ défaut min na kɛlɛ la k'u b'a résolu aw ma bɔ n'o ka vocal ye fɔ groupe kɔnɔ ka na n'a ye Facebook kan mais min fɔ ka n'i ta fɔ Facebook kan min fɔ ka n'i ta fɔ Facebook kan e i t'a fɔ privé la u y'e ta ka na n'o ye Facebook kan ka n'i dénigré mais i t'a fɔ Facebook kan siɲɛ kelen nafa jumɛn de b'a la k'a fɔ dugu ma i ko Malika bɛ muso bila mɔgɔ la mais ni Mariam Keyita ni mɔgɔ min ye Mariam bila e la e b'o fɔ anw ye bi saraka den jugu sago den nalen i ye ka bɔ yen nɔ mɔgɔkɔrɔba jugali i kɔrɔw jugali e masa i tɛ taa fila nɔfɛ fo mɔgɔkɔrɔba jugali ka tila ne ma i ka ne ma ko ne ye nkalon tigɛ taa i ka vidéo lajɛ o sigi i ka vidéo lajɛ n tɛ se k'a date précise f'i ɲɛna dɛ et puis je peux pas dire jour précis mais je me rappelle très bien i sigilen kun t'a ba fɛ ka taa ba jugali ka tila ka t'i sigi den ka chambre kɔnɔ k'i tɛ wuli ka bɔ yen a tɛ wuli ka bɔ yen dɛ wa muso b'a bolo Mariam n'i t'o dɔn na n k'o fana f'i ye ka d'a kan muso bɛ nin bolo dɛ a furulen don wa denw b'a bolo den min b'a bolo a ka ca den 40 sini si tɛ bala ale bɛ tila ka ne sigi Facebook de kan k'i yɛrɛ kɛ imamu ye k'i yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye mais a bi caman an k'an sigi dɔrɔn n tɛ nin vidéo in diya n ye nin vidéo in bɔ k'a kɛ juste quelques minutes n bɛ taa n'Ala ni kira sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo nin vocal ninnu n b'u monter a bi caman n b'i nɔfɛ sa fo lahara ni n farala i la ni lutte na ne m'a bila ne b'a bila bilahi a jugusago denya a tɛ marché yan saraka denkɔrɔ wa muso b'a a fugar denya jɛ la a y'aw sigi k'an kɔnɔ kelen kelen n tɛ mɔgɔ tɔ ye dɛ kabi sisan n k'a sara u la dɛ n sen b'a la n sen t'a la k'a fɔ i bɛ girin ka n'i bo dingɛ nɔgɔlen n bɛ nin bila yan n'Ala ni kira sɔnna n bɛ tila vidéo in n b'a kɛ vocal audio n b'a kɛ vidéo ye ka bila Mariam photo Abibu Cham photo n b'u monter n b'u bila aw b'a juger ni ne de ye nkalon tigɛ ni Abibu Cham de ye silamɛ ni anw de ye kafiriw ye an bɛna dɔn sisan ɲamɔgɔden sungurubaden yanni k'i sigi dɛ Malika ka kɛlɛ proxénète don dɛ Malika ka kɛlɛ saraka de jugusagoden i ye kɔnɔ da i kɔrɔkɛ muso la Malika de y'i bila o la Malika m'o kɛ dɛ Malika kɔni bɛ taga woni in kɔnɔ ye mais kabi Ala ye Malika dan n'an ye Malika julankolo ye Facebook kan don min na an b'a kɔ bila o don fugarden kɔrɔ ninnu ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɛ an bɛ jɛ bɛɛ jɛnɛya kalabanciden e bɛna jɔn de infiltré yan e k'a fɔ tan
Et dis ce que fait comme Maliga, ni ma fo, ni, n'a ma beau bide, application de va boloder. Fana, aja drame, kanaka, ni kumana me fo bale fo, n'te fo konu shike. Aja drame kana la mede. Kana la mede, mais ame tame seu. Kela me ka diade. Lagare sarama, nti me tui, aforanye kungi tui mi tui. Mais OMS, Koro, ni bonya me nyabala ete mo bonya tai. Wallahi ete bonya mérité, mais t'inquiète pas. Sera meilleur au début. Wallahi billahi, il me sera il est ka boli femini. Au début, ma dugu sako denya, abe dani ma tekene shikula. A tekene la de, na kadawe, min kadawe aya fo, min kadawe aya ke, je m'en tape le steak. Mo foye chinkli. Mais ame yon soro nye fe.